Komoro kao fanya hazi zingi za maendeleo rahuwa lapitali harumeze ntiahatu na likoli na zisima za maji na urengafungu harumo mhashirisho wabe wa hepali na kusaidia ze unono nongozi njikao zo fanyiwa ne onje inu ko parasida kikao itungwa kaserangu 2009 ngendelea unezi hazi hizo za usaidia lebundo ne maendeleo ya hemiji hatu ne mabavu ya hatu neti abongo sukale yunu onje yunu yihunde bahatu ya ukaya ikubaliwa ni ambassade des États-Unis harumwa projet maksusi kaunga muona harumwe banderolo hiyo ya uja isaidie isomise ze commune ne association za hemiji hatu namna ya ujibalia ili washinde wabarikishe zila mission za hao za maendeleo ya hensi abange yabo karnaula kwa wakati wingi amwe conference de presse inu ngamonao harmo pando muno mmenyu hangu ngasina sinegamana wa ambassade des États-Unis fundi Abdou Rouagili ngaboye coordinateur wa heye projet inu Mohamed Ibrahim ngabo na directeur mumju wa décentralisation niveau ya he union salimu atumane ne mwanyase papa ikaungu wakili ye délégué usiana ni collectivité locale a daraja ya isiwa Shangazija na ujuza ukaba nurikafanya rizunguli ya harumaye zisiwa runana sinema délégué na ma gouvernerie na neze serikali za he zisiwa haruma ya projet inu abonge leo kaona afdali ya ukardir fanya conference de presse inu ili rimeleshe wa Komoro haubira haruma ze stilo za hanyu neze kamera za hanyu neze radio za hanyu radio wa Komoro ya projet inu abonge namne barnamaji ijo kansi ye bailleur ambassade des États-Unis ngujo fanya introduction ya ye projet inu wataka ujai wasuli sedaki yakasa hamba afanya hiyo abo emission ya harimo conference isahisa yabo yakasa afanya introduction abo emission ya isaikaza yabo harimo conference ya leo yinu et puis conférence de presse ngejoinde de siwa ne coordinateur wa he projet Mohamed Ibrahim mi mwananyanya Bakar mi de assistant wa he coordinateur abonga abo karnabula tsa wakati rjojibiwa riti enjeze dakika mungo mitano harume conference de presse yani ikarishindiri fanya dakika mungo miraru tena ijo kanjema hauchariti litike wale hakuyo ndema nokore mekanize brochures abo projet pia ngio ngia maraba menshi abukwezi bwana Abdul David na Ndongo. Assalamu alaykum. Besoin d'ingasi ma journaliste nawasiliana na harumaye conference de presse amani heli president idhamana wa hisedaki ya zionesa ya ambassade ya Marekani wafikiri namna ya homsanda wa ushinda yimike itinievu ya demokrasia uharumaye Komoro yomengoni mwe mwafikiano hao wahwe mafikiano wa cooperation donc rono mahala huko ngajo ka yoshindari saidie do saidia fanyo hazi mwema wa heze komini nezifa ya zahe maraia wa nshio uharumaze komini zabari za komini ndo kayanga rono hama unu ustarabu wa nyumeni wa hunu Komoro wa hajara haka rahan kwa jauzea ndo avonga ronao kaya holiho ze komuni mamera izo maana ya hao urengeza imabavu ya hao ni mabavu ya himiliwa ni maraia mngoni mwe maraia ni machama ya duha mabavu yayo abo ijo kanjema ingeri shindi rifungu namna yokaya ze komuni watsanganyike bazima ni machama ya hema bavu yayo ni maraia ya ukaongwa arongole wao ni machama yayo homedo usoni wahele bavu ili wafanye kazi wazima abo yonde fikira ya hatu rakaniyo rakaniyo donc relancer ye appel ya upara machama ukongwa jurenga hadisi waiendese
riparisa machama menji wakawa watsaha sha elatendi rauno kayangaljibuo haku mahtajiyoria tsahao lile chama la SEDAC holiho manrajina yondo bahanu ratsungua chama la SEDAC riwadhaminishe waendese he namna wao waonao maslaha he namna ya hudunga za sharia ya Komoro namna ya hudunga ya ustehi utamaduni wa Komoro wali wajwa heli ya Uvira hata yikondane noe manufaria tsahao enda yabo dukaya ze komini wafanya hazi bazima wale machama yaliyo harumaze komini komendo lusoni wa heli bavu yego ndio roya dunga umpande wa kuendesa barnamaji SEDAC ndio rawazaminisha abutsidungana nao zizungulia uharumae yensi kamili hauonana ni madhamana wa daula ni madhamana wa hizi siwa ni madhamana wa hizi komini ni madhamana wa hema chama uharumae mabavu ili nieleze barnamaji na ueleza wandu wajoka na waonesa wakurubisa wandu wakondo warazamisha barnamaji waje waendelee niyo donc riparisa kwa abo de waonesa kwa ya SEDAC abo leo SEDAC ngwajo waronese kirasmi namna wafikirio waje waendese barnamaji wareleze namna wapanga namna wafikiri waje waendese hata mwezi wa September wa mahani barnamaji kaze kifu ikaisai kamili inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu joifanya manabo intervention da yava da inubahi joifanya en français ili mkane wanzao interview za français tulokana problème angufanya ba. OK, bonjour mes chers journalistes, comme le représentant de SEDAC l'avait présenté dans son introduction, on est là aujourd'hui pour une conférence de presse concernant le sujet du soutien, du renforcement de la démocratie aux Comores, notamment le soutien des communes, que nous savons que les communes c'est une tradition nouvelle aux Comores, donc on doit soutenir cette tradition pour que ça prenne une bonne forme. Donc nous avons décidé de proposer à l'État comorien d'aider le renforcement des communes pour qu'ils travaillent avec les composantes de la société, notamment la société civile qui est composée des associations qui œuvrent pour le développement de la région. Donc si les associations et les composantes de la société travaillent en harmonie avec l'administration communale, nous croyons que le développement de la commune ou bien de la région sera harmonieuse et puis sera aussi fructueuse. Donc on a lancé un appel d'offres pour trouver une organisation pour gérer ce projet. Il y a des organisations qui ont postulé, notamment le SEDAC. Et nous avons étudié les dossiers et nous avons sélectionné le SEDAC pour piloter le programme, pour piloter le projet. Donc on a fait un tour au niveau du pays. On a rencontré les autorités de l'État, les autorités nationales, les autorités insulaires, les autorités communales et aussi les associations pour leur mettre au courant, les expliquer et exposer aussi le projet que nous venons de proposer. Et aujourd'hui, on fait le lancement officiel avec la conférence de presse qui sera animée par le SEDAC. Et le SEDAC va nous expliquer leur stratégie, leur plan et comment ils comptent implanter ce projet. Et ce projet qui a une durée d'une année, du mois d'octobre passé, ça a commencé au mois d'octobre les préparations, et puis ça va finir au mois de septembre 2021. Donc cette conférence-là, le SEDAC va nous expliquer les stratégies, va aussi répondre à vos questions sur le projet et puis sur la démarche qu'il compte tenir. Merci beaucoup. Marhaba menji bwana dhamana wakili serikali ya Marekani bwana ambassade aba kana ula tawakata mnamda kari zamba ya conference de presse ngejo fanyiwa ni dhamana wa he projet de coordinateur mwanjase Mohamed Ibrahim Abdallah ikanga mumjoha ku harumazano za usaidia maendeleo ya hensi hatu haruma barnamaji zingi za projet kao SEDAC zifanya onsemwa zijitihadi
zahahe no ujuzi Mwenyezi Mungu yambao alhamdulillah. Donc awaha ngauna mdongo mtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zamana représente l'ambassade des États-Unis, directeur de décentralisation, représentant wa délégué wa gouvernance locale wa chez Swashangazija, ma journaliste wa tukufu hezemba wa za journalisme zonti pia rikusudi rijeba no hamane namna za tekeleziwa rijerifanya conference de presse ya hulanse barnamaji kao zonisi wa banu kae chamala hatu SEDAC, Association Comorienne pour l'enfance et le développement communautaire, rihundu ili rijerisaidie ze commune risaidie ni machama. Le projet hatu ino wakati raifanya ilawana hauifikiri heze tabu ikaondo razihisi ukaya ze commune haula unyumeni wa hazo na ula umavunchi da wakati wa hazo ndio muhimu zisaidilwa haina mria tange ili ziundanize nchida za ufanya hazi mane maendeleo ya development kana hujua huenda ekae siasa ya heze commune ni mfanyo hazi wa heze commune au niveau de base kaitu fonctionner yo de maana raka utungua rifanye projet namna hiyo sharir diri hisi tena ukae kari treteze commune basi karjate ne konti ni machama hususan la machama ya miji des associations de base ikao ngabo kongizo reconnu au niveau de l'état ngo na récépissé shanga bo machama mando ajibo ko yo ufanya hazi zinji harwe miji hatu no kwa tina ila décision administrative ya ukao chama shatabu yo chama emananga fanya hazi sur le terrain yabori hundukaya e projet hatu jimlifu ma bénéficiaires des communes shana ne machama ikao ya zingizaze commune haruma yemiji hatu zitambo abantu ukaye projet titre ngyo abo ngamwiwanao kwezi ye financement ya hayo 99,923 dollars 41 millions yonde barnamaji kao mapesa rasaidiwa na serikali ya Marekani rijoka ya Tanzania vanu hata Septembre 2021. Ye objectifu ya he projet inu hindi. Ye objectifu ya he projet busaidia ze commune haruma yala mahadisia hayo mfanyo hazi wa hayo ni serikali manangarjua ukaya commune isho ipande sha serikali sha daraja ya nsini shilo karibu na kazi hazo hadafu mshinzi do husaidia ula mfanyo hazindo ni relation njema baina ya heze commune ni serikali ya juu na ni serikali ya nsini oliho les gouvernora ilizika les nchida za ujofanya hazi hayo hadafu specific objective specific hususan ranzori fanya hindi dokwe projet hatu ino nganzao ihensi mkonti baada zihazir jozifanya shay hensi mkonti ujo uruhusu ze community shinde zifanya hazi daone machama ya miji ilile chama la mji haule chama la commune lijue ukaba mbo ha commune chatudo utokanga lienshiu kimsajaja ekari shindiri fanya dialogue hiyo neze formation hizo neze hazir jozifanya hata inatija ya hundri haukaya ze commune neze association ngofanywa hazindo mwendo mhono kwa mhono hema endeleo ya heze commune yabori wasulisha hadafu hatu ye kari fanya ze activities hatu ngarilinda unatija hindi ngarilinda unatija 4 harumwe projet hatu ino natija mwando tionesa le dialogue de mahadisi no mfanyo haziba mwenja baina ya heze commune ne daula rekande eta au niveau centrali hau e daula au niveau ya hezi siwa iyo natija mwando rilinda harumwe projet inu yakari fanya za activite natija vili ya he projet hatu do ukaze capacité zila mvume neze mvu za ufanya hazi na ujuzi ujome wa heze commune na nema elu kaungo fanya hazi harumwe ze commune uramforcehe utinia hane mvu heze hazi kaundo jozi fanya ili wake capable ya hurenga zila dhamana zao natijararu ya he projet hatu rilinda uhindi do kazi la association za miji au niveau ya hezi siwazo ziraru yani ngazi jamu mwali nzuani na mwali kaungarifanywa hazi harumwezi siwa zoziraru machama yao riajue ria identifie hurdiri ya tini mvu ha renforcement de capacité ili ya ushinda wafanye hazi za maendeleo da unaze commune hamuiso natija yani rilindao do kazi hazirjo uzifanya pia shabatungihe cadre de concertation yani nao ya mkonti ya katiba
lijo huwafikilwa baina heze commune ni machama wajo huwafikiana ukaya inde namna bidirifanya hazi zinde ze dhamane zaho zinde za hangu ili zendongozi vire shavatike msajaja hawendelea rinanuwe mbaviye projet dokabo haina resultat nzimabo haina natija nzimabo raivumbua abonga rifanywa activite zazo ijo huzaya natija ila upande wa natija mwando ya hema hadisi no mfanywa hazindo baina heze commune ne daula rifikiri activite ndaru rijo zifanya harumwe projet hatu yinu handani ngarjo fanya activite ya etude ya mtwala ko mtwala huo ngaujo huja utwali namna za commune za fonction harumwe mahamisano ya vira au kabla mbabi ni mahutajio ya hema mera ranzo wakaya izo wataha zifanyishihe eza shida zafanyishiha eza tushinda no wali yote na ijue watu anza hindini ilirikane picha la foto ya he situation maana karja kanze projet hatu ikihama zinrongo za nyumeni shangara nzao rijeri tunde eza viranda zibi eza kirinda zibi eza tukirinda zibi ilirohe na katibabo ikao garajoto hamba ilo dele katiba na nyonde activite ya vili dele katiba la hema hutajua heze commune ya ukaenge watu uziswane serikali haungwendelea we serikali wende watahe haja shanga unale katiba ilo memorandum ya hamba zindi zoranzao harumwe sharia harumwe mwendeso ilirikane mvuza ushinda rifanya hazi ye activité raro jo ifanya harumwe mtini mvuyo rifikiri inshallah ri equipe association de maire riwakipezana ngarjoke barnamaji ufungaze association ino barnamaji nkuu ya mapesa menji shau upande wa he le suala wilo no ziro halo ngarjoka yangalitsa hao mapesa hojuma yanu sharo tusaidia heki ya sirjo ushinda ngarjo equipe association de maire ordinateur imprimante latabu ziri za huwaruhusu zisaidie zila mfanywazi wa hao na zila mvuu wajokanizo hema hadisi hao na serikali upande wa natijabili ikawe natijabili hiyo rambade renforcement heze capacité ya hema elu ya heze commune ye refanya activité hindi activité ya mwano ngarjo ufanya formation ikawe formation hiyo ngejo former au niveau national ranzi hunungazi janzu wani na mwali bawi manakara na ushida reformo rupia bawi ya madhamana wa commune ilirjeri hashirishe ze dhamana za commune ranze decentralisation et sharia decentralisation ye development local yonde sewaje yeze projet wandusi fanya namnaje rizenge zilandongo muhimu ikao elu nguzi utajio rizisomese ne ujozi somi satisfait dakimwili shagarjo tsama consultant wajua uzenrongo hizo waje watowe misomo ya hao kaina utosha she projet hatu tena ngaijo produise buku rijo li produise hadaraja nyinshi yaka haina commune ishinde ikane guide ya elu guide hiyo ngaijo hanzi wa haina ndongo ikao ngebidiu ya elu yazijue rizimprime riziti harmaze commune za daula ya Komoro yonde activity ya bilika au ngarjo ifanya ekarisomesha ritoane mabuku yao yabo hakika ritini ya mvuu ula mtini mvuu wa msomo wa hema elu ya resultat raro ya yoni sabano ya renforcer les associations de base surtout ngasina activité ya mando ya recensement e projet hatu inunga ijo fanya recensement ngarjo sama agent wajo kwa zenchida za ufanya hazi wafanye recensement au niveau national haina commune wafanyishi recensement ya hujua ema chama yaliyo harumwe commune ama ngabi ema chama yao ngafanyao hazi haruma domaine hindi ye santé ye education ye sport ye culture ema chama yalo na statunda yabe ya tuna statunda yabe e karifanya recensement yo ngarjoka na picha la hema chama ikaondo ya lohimijini iyo ya uruhusu commune emera no anro haziwa hahe na ne madhamana wa commune wajue ukaharume commune hatu inu ngasina association fulani ngazifanywa hazina namna fulani yenusu ngizona mvu yenusu ngiona ulemevu abidi rizitini mvu yonde hazi ya mwando ya recensement ikao dorjo shinda rifanya ikarifanya recensement yo kaina hutosha sharif ngabo activité ya mhashirisho ijo ufanyishi harinji haina commune rihashirishe machama yao riwaonise umuhimu wa ufanya hazi pamoja na commune riwaonise namna ya ufanya hazi baina hema chama wayo hawayo washidi wafanye collaboration shahina mda titoka na chama yakika fanya hazi na mwananya umhashirisho huo yo activity ya vili rijo huifanya haina commune ngarjo njia activity ya raru rijo huifanya haruma resultat inu hindi ngarjo ufanyisa formation za maformateur karna ushinde machama pia riafanyisa formation shahaina commune wajo utowa wanruwaili au niveau ya 54 commune wanruwaili walona utandla mwa daraja juu ikao weja wafanyise formation
comment gérer une association namnaje ndo ko mobiliser mapesa hama ndabora fanya helinu raunda financement wandu fanya hazi namnaje yenge bidi wandu wasa ili wandu wanuwe soma wende wasomisema chama abo emera ngujo kamina wandu wa ili wataalam wa haina ndongozi husu association amjojwa huwarumia wasaideze association za commune yangu ya activité iyo ngejo fanyishiha ya formation ya activité yane haruma utini ya mvuwe machama ngarjo produire guide hamande namna rafanya guide ya heula elu zendogo zanzi washasi tusomba bahi ngarjo fanya guide tena ya association ujere wanamnaje e wandu yende sana mnaje e wandu tsa projet namnaje zendogo zo pia ngarjo fro haruma guide yo rijo hu multiplier haina commune kwa exemple rijo kazinji za uruhusu haina chama shanzo shijihashirishe shende shirenge umkataba huo shisome natija ya mwiso rayoni sa bahizi activite za huiza ya ndaino da ilaramba cadre de concertation kariso mesa rifanya zeno gozo ntipia ketu kazabo she cadre de concertation activite ya mwadori jo kufanya hindini ngabo jo redige wa document cadre ijo valide wa nemamera ni machama ya huruhusu ikegidi ya hufanya hazi baina hizo commune haizo ngarjo liba mtaalam ujofanya mtwala yanzele katiba hilo litarajamulo alitolwankosa ililije like do katiba lijoka huendesa baina hizo commune na association iliba tike msajaja ya activity ya bili ya hutina mvuzi le swala ilote na indini haina isiwa ngarjo huvuna uona namna hama hadisi atune gouverneur ni madhamana wa isiwa ri equipe jumba lijo shangiria za association maison d'association ngarjo lisaidia ordinateur lisaidia imprimante lisaidia ziri lisaidia latabu ikaunga jo ruhusu ike ila bureau ya maison des associations ya uka ilo saidia hau forme hau shangiria haina ndongo za husu ya association activité ya mwisho jo hifanya harmo activité yo hindini Rohukaya ngarjua ukaze commune zenchida ndongo za nyumeni zenchida zamali wakati kasitutosha haungizo nchashi ngabonzia bokoyo ahubira isaideze commune na deze projet haizo ngabajo fanyisha atelier technique ijo utsanganya ma representant wa heze commune na ze association ijo utsanganya masiwa yo mararu rendera fanyise mnaji ahu identifier projet za maendeleo harumwe commune zijo utsanganye commune ne machama wandu ko finance ze projet awandu nda wabi wandu zitahana mnaje risomesheze nzia hizo ilize commune wakati hiyo baishe kwa jambo la finance ma kiserikali shonga joka harumwe mashindano ya uka haina mera haina conseil communal washangirieze machama ya hao ili apostule wabalie projet za maendeleo za unono za msomo huja harumwe commune ngarjoka abo ishoshwa baha muhimu nizo hautimizi ngarjoka urengazila misomo raihunda haruma zila projet za kiseda kirazifanya nani mwana Ahmed Bakari kao de assista wahangu harume projet inu ngena experience nyingi harumaze projet hizo namna huzimobilize msomo huo wa mjano msomo wa consultant ngarjo hu transmete mamera neze association ilize mvu za hatu za heze commune ne machama zikemvu zikanemvu hiyo ndo umuhimu wa hebar na maji hatu ze detail zianzi harumale buku ngamjojo huzangalia na haina suala la mwaluhisho ngarjo ka tayari ya ulijibu shamjo timizi hanu kutwanzima dokaina mna ranzori fanya hazi rirenge miado ufungwe bayori au jofanya hazindo yabonga si mwanadamu ujokosa shanga rjotania rifanya hazindo mingoni mwezi hazira tania hindo doko harumema hadisira ka uzungulia rihunduka umkidishanga bo projet yisaidi ya uzendo zinu abo hizo rjofanya ngarjo ufanya daraja ya uka complementary ya haina projet ya heze ndongo zinu ya ukari tifanye ndongo za sasa fanyiwa hauriso mru ya saya somwa sharifanya ukaya haina za fanyishiha shangari tene ukonti nezeleso hizo iliyo msomo usomani wenji undehe faida nyingi ngamjoka zabwe ke mwana Ahmed Bakari untimizizo mnahindo harumwa mpresente haswala na lidiwaza mucho shanje kasketi ya ho animateur wa conference yanrekebishe ekaizo nambazi tosha yabomfikira mangarjo wishilia masuala nizere marko za hanyu wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh arabame nji coordinateur ntinaka njezaro maizo hama na uzamba hauraji shamjo nje amjo mnapuwe mzima muhimu usu ambassade des États-Unis lusina bokaye dhamana haonge bantu shamingo nikao mabalize balozi kawo saidia haku umwendo ndo wa maendeleo wa nsia hatu de ambassade des États-Unis mimi sati gérer projet ndaruza za hao abonga bona wasana donc abo muhimu hindi ekarishindi iriroisi zi association wajipangando harumale hadisinu washidwa Paris misomo ya ladhimu wa Paris
ze commune washindwa parisa imisomo ri hafili haki kiasi ya tosha harumwe projet inu ngamina akini ya ukaya balozi inu namna za ukaya jari some ya jari nike abange abo rujotsa hema journaliste le swala hilo mlenezendo iliza association za hatu neze commune za hatu wajitanyarishe na ulida neema kama benze ya he balozi ambassade des États-Unis ikawe kala obelilia ye nti shatila ukahili ukangela dimna wasome ranzi donjina na saida wanga kanza njeze mnapona kanza njeze huo abahanga doshia ye masuala ya hanyu majawabu ama namna na hamba ngajo tolwa ni sedak ani majawabu ngajo tolwa ni sedak mana c'est trop technique maraba mingi na mbujo vumbwa ye media ni chez Simushal Haïba Naam, abo asante. Naam? Chez Simu. Il y a le scène là du monde. Voilà, c'est tout. Comoros. Ndio tena jusu muone warenga watsanuransi wa sasa Sharon Alota Okay mjomba Sule Haïba Alaikum salam D'accord. Il y a le soir là. C'est bon. Ok. Comment info? C'est bon. Wakati mungano waweza kumeni na serikali ngoma zitamu kama sipaka nao amlikofanyaje hata msensibilize serikali wa kubaliza uongozi swala mando swala vile kanchu kana armaye nsinga wa association tugarmaye nsi zilona serikali mema kwa mango shao wa mwenzi songo na serikali arma mijigo beni funguni moroni comme tout finance va t'imaginer là-haut aussi les associations de mijini là OK merci Rabiat tayari shahidi ushinde mwasilize baba mtihani mmoja na zote zile za tambizi tunaomba bila mimi kaora za kansa uzakuna kama mura kokaya rahaka bajakanti mshisa ulauka zonongozi ndio usoni za usulameni utaisa wana wananyaswa wako zonongozi mzitwalina mnaje au shidami mwakikije problem kaundo tunao armadila. Merci Aubin. Mimi kanda mjomani wa association hili mwitao anaka moja association za sazaola zijuwao ziolo imana zifanya umavuvama ya kumnelewa kamjoka ukaza microscope mjoze association zinu haudu hutukaya na mrao muhono harumaze komini mdengeze association wala ala bili vanumbu mwele wa ukaya ensi Afrika tinasifu nsingi yombade na kubadiana uka yensingi yombade nsi lyo mara handani wala silo mara bili zila merizinu hau watawao mashauri ya mrwadiano baina ya serikali na zila meri muramba wa decentralization zilongozinu zile hakafa haruma ensi ma 45
ranzirenge wo yesu via hanu ngamrinka uhakiki fuhundi harumwe suala yinu ukawa zinu mali rekari wawa rekari pasiwa shazi hisazi lisinti ngoni yesu via hanu mjuka urijuza yesu joka uzidi hosoni honi ngamreje yini hau ngamjuri reje الوطن Uma commune, wajua paki association da kuzifanyia hasa na commune na kuna warma commune kwa sana association kama mzima mishimba. Okay, merci. Okay, avant de salasina maswala maswala amana mnamba gajojibu la sedak ne chef si besoin est ngamjujuani nje Zimbabwe. Okay. طيب سؤال la mando la wani sa tanzu yani omahala rifanyo hazi afika hapo ngarutongo uzeshelezisa bashari zamba cha muhimu ka kajindini wa dirizambe yani do niveau national maana harmo mahutaji ya projet wakaondoka kupostule kama ngoni mweze condition do kaitushe ila zipandeza he arubi ya Komori zonti pia yondo upande wa ile swala ya he omahala ikaondo rifanyo hazi upande wa he dialogue yani zila relation baina ya heze commune ne serikali namna ajendo rujuka usanga rujuka ya henamre huwa na heze mbiho za hahe yamana ratia le swala ni rujuka ke karita activite shari wono hamawe karita activite yabo karjele wando handani hotwelewa problem yo mingoni mwe solution manengere to jabano randisa des formations rifanyisa des formations on ruenzao karjaji weza tende hamane namna za abantu kama wafanya formation zabira yemana za tuwasuli hindini ragarjo kaba ka delegation spéciale avant délégation après délégation spéciale wajaba voter wa wandu yema hadisi yani za hindi yonde activité ya mwando ya projet inu ijohonda ya elewe mashakili yabunge jo hadisi na serikali directeur de la décentralisation ujoeleza wala mamera wakaya wajoheleza wanualio wajoheleza ilirelewe problemu hiyo upande namna rjo utini ya mvuhindi ndo karifanya namna kwa mamera walio hautene konti nezavira washinde bo fundi heinu ramba memorandum c'est comme un document ya husaidi ya ukaidclarifier les besoins uka upande wa hatu mahadisi yetu na serikali ilianza wafanye jao mananga rjoka haina siasa haina maendeleo cha c'est aussi un dialogue même sharia shanti cha toujours et mise en œuvre ya mahadisi yo diplomacy yo mpango haizo ngarjo husaidia upande huo dohwele wale swala ni mashakili na husaidia wakae memorandum ijoka clear namna kama udu waona na serikali ngojamba zinu ndizo ikaondo ranzao le swala la dungabo la husu ngabo ya husu za association izo nsojo jibungo joni complete ya husu za association et association ndazi upande ravize handani des associations de base hatarizanzi habana e karamba de base ndazilazilo homijini kao ngizarjamba association ya commune mana karajwa magarifanyisa formation redera fanyise wanduboko jokirka sisa wa niveau habo wari kaza zinji mathalan yabo karja cible zila association ikao ngizo professionneli zona utaalamu iyo karja zivize harumaze ngozino shaharume commune la zila association kangizo boko yokiri wandu atungu statut ngio bala eke president hapa shia wandu kwa tujue namna ya hulamwa ilirizi identifier rijue zilo na statut ndazibi zisona ndazibi wafanyo hazino kwa jaji declare nda wabi ilirisaidie hata wote association hizo zikipicha yemera yakane picha la hujua karume commune hangu bana mimi na association tazinu ngabo association tazinu mashallah yofanya hazi ya mashababu wako ubea na hata statut kwa tina yawe projet hatu ngarjo wasaidia riwa forme ro ashirishe hata wafanye statut ya namna hujere yone namna rjo uvize za association kao doranzao rifanya hazi upande wa husu suivi ngarjo ka zo suala muhimu d'ailleurs harume projet mingoni mweze ndongo rakahuzisiwa zakautsongarishiwa mbao suivi evaluation rikahanzi harume le tableau enamnaje dor konsi rivimeze natija za he projet hatu monsi hurdiri oneke projet hisa engari konti urifanya namnaje
sisi hizo rafanya ndo kwa katirenda harume miji eminji ngabo relation kao ngasinizo ze commune mana parofanya projet iho yabo ngabo relation ze relation zo rjo hansi baishe projet hisa shabo hizo sisi kachama la maendeleo karna usababa rorin kwa mapesa rigere hisabu basi shangar jo garde ze relation hizo imma ngarjo hunda bayori mrwaji ujori finance projet rendera complete ndongo boko kazijawa hiza timu harma projet ya madainu iyo ya mwando imarke uver ya ukari ruhusu ya machamana wanandika ondora wasaidia ukasinga sibanu haina mushkila mjokaniyo kangwa tao formation si sedaki ngarjo hujua ribehe mndu gratuitement yende ya forme ya bunga joka ilmu iyo tindongo ntuntu baisha karjara upande shamali sharra wa ilmu ya utini mvu zila ikao dora zisoma iyo ndo upande wa suivi hena mna ikao ndo rifikiriu doka commune association communautaire ngarjo wa mashaka nese problemu ikao ndo zilio harume machama no maendeleo wauzisha swala la husu ya durée baisha abaha inu December shangara bawo inu lancement officiel shabanga ba activité bokozi wahizi fanyishiha activité technique kao yo tintinti na activité muhimu para tourner de information ya he serikali ni madhamana wa daula rohizisiwa haziyo ifanyishiha ronana ni madhamana wa serikali ya juu ministère de l'intérieur chargé de la décentralisation rionana ne gouverneur wa hesho shangazija ni madhamana wa mshangiriao rende nzuani rende mwali rikaanza msafara wote doona ratwaju za jao sharendera wajuze bao utwa fikra ukaarjona maswila habo mushkila riona ndaunu amsojutwa mfano warakanzuani ese secrétaire général rihundu plan d'action ikaundo yaifanya haruma yaendese yasaideze commune rongozi njingazi dunga nao ne projet nao kaundo yarafikira unisaka yabo hizo ndo muhimu haizo ngarufanya hazi wa mjane serikali yaisiwa ili rihunde faida wakauri nika mfano ya ukamingo ni mweze problemu ndo kaya ngambo madhamana wakati maelu jokiru kamdu katushinda ya jua ezezo maneza henda zivi ezoza henda zivi wareme mfano kama thani jomkinisha elu yaoni hama bara ikabidi akane biro hola meri isabar hindre merange na biro mimi na vote wabangu yabamfikiri hamai majawabu yao ngajo hunri haruma emisomo emihashirisho ilio la elu mfano ya joka kaja katina daraja ya huelewa zenongo shaya zeleo yatione hama balangu fufuliwa izo pia yaoma picha na nzia rijobira iliriti mvu ilize ndongozinu ziwaswili he daraja ikao luyastahiki mjoka zabo nafikiri hama kangabo nukto na iwe shambabi hauna tu inanua mwanama Ahmed Bakar mshangirizi wangu rifanywa harume projet ngujugaya ntimizize ili zenongozi ke hawabu hi wajazakumullahu khair marhaba ho amchangiz ya hizi association ze critères ya hizi association amenena mna ikao ndo razamba handani association de base association ikao yo niveau local ikao ngarojwa kwa association ino une association commune ifanywa harume commune mananga ba association boko ngifanywa au niveau national yabo iyo ekari forme mathala ningu kufanya hazindaho yabo ngarifanya unda zile association za base les résultats et recensement ngejo urishangiria nazinu yakanga ba association boko ranzo siku yatungwa ifanya hazi udifu yemana hafahindini bafanya hamu mavu honde sanai esiko ngabo mndu ya lamali yenda za nabo ya association kajabidi ife bangabo mndu yende sanai yabidi wala wanachama wajue wanrufanya ekaze mali ziliwa ni mndu dhamana wanajua ushitaki wanajua kufanya assemblée générale izo zonti pia miongoni mwa formatori walarjo wa forme ili wakanize competence izo zonti pia ya hushinda wende wasomese washangirie au niveau local au niveau local yone nchida hiyo sisi rjo shida riwaswili ili umfanyo hazi wa he commune ni za association za he baki dynamisme ijoka au niveau local ya ushinda iza imarunda ya maendeleo yonde namna ikaondo rifanyasi ngabo sola la charada kata jue nombre des associations malaise commune ngari jua 54 kartina nombre mahsus adawaruma haina commune rentima agent doit recenser ces associations pia zijunda haruma commune manao pia wa kumori wana besoin wa bénéficie ambeke mbesazo njue njeza za baramba association de base rasamba des indwaji sisi ngasaruma za ferizi nous allons projet Martanabai huko mathalani ambassade mathalani des États-Unis au du Japon etc. Ngwaona commune projet 20 haruma mwaha ngehundi hauze projet zile ngazire ngwao ni association zinji za Bushini za Seychelles za Maurice Komori labajao nzima mbili haundra
notifotia he mabayeur parce que mabayeur wafanya appel à candidature abudo lilazimu wandu wa postule wa hunde kama una ze critères shahunu puisque ze association kazijapangwa izi association za miji sobaki ukanga jaren kwaze empoba hiza hema shughuli ifanya ukanga perdeo ze malizo no banu yenti wafanya cooperation ya hauna naona ze ntizo donc ne ko ema pesa ye cadrio katun ko serikali ngo association yo demanda rauna ka iranga les associations de base zilomijini almwe mabavu ziformewa namna za ushinda wa dépasse zila imposa mashughuli bahi shangwa jojua wajua jipanga harma projet waone mabayeur walona zimalizo wasaidie harma umva wahe umdungano dialogue ya heze commune ne serikali rundu bahatu ya ukaya projet inu ya serikali pia roboju robonsi irendeha muhimu hao juu donc wenja mbauka c'est vraiment un bouffée d'oxygène parce que zinongo ko wazifikiri wowo sha zenamna za ukaya haundu wakati wa uzitanziani donc abaye Marekani habalaze manye haja yabo mkurubiano wa serikali nizo commune wosango automatique parce que wao unazefikira directeur warambia na secrétaire au niveau national na ma gouvernerie ze barnamaji walo nizo hahusu ze donc kabasi problème hata haruma onvao emana wailingwa ngwa kurubiana abonge tukaanza kufanya na precision wao shabu maelezo ya tola hauraji ne vama kabo masuala saya tena au kaba ka precision radio mishiliani kakavati abonga radio zia na طيب afikira ma lo swala muhimu jabo koma lo huinji yokiriza ndongozo mbili zikaya wakaya machama ikao ngashangiriwa onemila shando kaya ukiria ka ukaya une association bokongo na statut puisque milanansi kana uja ujitekeleza ufungwa ambasadi na wende bayore mhu yende ufanyoze pare hafanya chasse ndongozi la holiho karjansi structure associative i valoriser zila ikando zirendwao amfikiri hama kwa zingamanyi hao yende mana rakamba harumwe recensement garjokiri hunde association bokonge fanyo hazizinji noketina statut jokiri hunde association ya wanruashe wa hafaye kaondanza utunde ngojonda zila milioni na milioni zarumishabala wa transia wadekeza sha ngoni mweze ngorjo usaidia harumwe project ino ndokaya urisomeshe hadaraja ukahini mnugu jolewa kaba tuta marongozi inji zorazi hizili na statut na huforme namna honde sa association yende yafanyiwa rudiriwa nesezenzia namna ikaundo jovira rishangirie yende namna kabakabati wandu ikao ngari watu wao shando uhashirisha namna ikao dozafanyishia mjoni samfano wariviria arumese dakiuyo wakati raitunga bahe projet ya mwandori kare ifanya nsina huvungwa bayori mananga inu bayori speciale wa leo shari presente projet harma bayori shai hunria karjatimizi mahamili ranzira tungiha halafu warirejezo le jawabu shan social kavala home mjini ngabo association ya mji zila association za mji association culturelle de mjwaezi shaholi hoitungwa ikaisi uhambavi ani tendeti wono wala madhamana rifanye namna rivalorize zila ikaundo za rendo aranzize kuru ranzize ndongozo ntipia ripostule projet hazina la shila shama rihunre bahate finance maboya toka ufanya ndasiwasi sharito change e porteur de projet le chama haizo zondo ngobo ngarjozi fanya haila experience ikaundo raihunda ni experience rjo hisoma na wanraji nizo madhoma na juhurambia ili hakika renforce la volet communautaire pour dire valoriser maana ngofanya uzinji yonde jawabu ikaundo ni wanao masulari lito shukran maraba menchaba kabati suala Monsieur sabna preciso suala preciso tabala kwa shara kanu ile mbabi mnathumuni haja ile mnathumuni makahumlinda au ile mbabi asiha muihankulia ini c'est l'enveloppe
c'est l'enveloppe ya karma ya appelle à manifestation d'intérêt. En shauti ba vintinti, ya oti ba vintinti, ngajo tosha rifanye objectif namna razifikiri mananga amine ukashunitso ngabaya ngabajo uja miliari armentsino hasibabu ndeze 41 millions za dhukurwa ekarifanya jitihadi sonti ani sirlo armo domaine ya ngo za projet garelo kama partenaire ngoko nankili haku wotia wa kusome kawaida kausa kusomo kwa kuva nafasi atauga ufaria wahunke manangu nzao wao wa justifia ma superior wao kabatu li finance zinjama za CV zao abaga karfana jitihadi mwaza mferizino wakubahi za komunizatu za sosatu wajua usaidilwa hata kiasi uko wakati wajulo parwa kwamba ukaya kairi mbehe ze projet emana ile namna ya politique internationale yabo ngarkazao kifiabo wangu waloho usoni hunu wa wakili ni mbesheni marhaba jitihadi maifanya ngaromba mtu kama benzi au kayarisau sisi badala oda harumabangwe ku ndera karu wangu waje na bakana karu watangazaji maana wao haini wakati wajua wabehe message yende maana sawani mikeni wa utukufu ya ukanyinyi ndumbise ndera mbie imaraia kwa benzi kwa sana